Salama, tonga soa eto amin'ny chaîne-ko. Ito chaîne ito a, chaîne mpankafy cinéma. Akizay anaran'izany dia resaka film tsika, resaka cinéma. Misy film tiako a, dia hozahiko aminareo ny fankafiazako anazy. Anasanareo hijery anazy a, na amerina hijery anazy. Film resahantsika voalohany, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Film tamin'ny 1975. Film efa ela be fantako. Film Milos Forman. Adaptation na roman zay ilay izy. Vol au-dessus d'un nid de coucou ihany ilay izy, eny amin'ny teny anglais moa zany. Vol au-dessus d'un nid de coucou ihany titrany a, tamin'ny 1962. Le boky no mivoaka dia efa nataon'ny Kirk Douglas tamin'ny théâtre ilay izy tany théâtre tany États-Unis tany. Dia taty amin'ny 1975 ilay izy zay vao mivoaka film. Nahazo 5 Oscar ilay izy. Meilleure réalisation nahazo zany Milos Forman. Misy an'i Jack Nicholson koa nahazo meilleure actrice tamin'io. Misy an'i Louise Lecter nahazo meilleure actrice izy tamin'io. Meilleure image, tsy tadidiko fa 5 Oscar no azony. Inona ary izany film izany? Toa vao mivoaka dia nahazo 5 Oscar. Inona ary izany film izany? Vol au-dessus d'un nid de coucou izany film izany a. Tantaran'i R.P. McMurphy io, nalolana mineur Léry a, dia gadra. Dia inona fikan'i Léry? Andao a, nanao adala Léry a, dia nincarcerena tany taona hopitapitrisika anakay, dia teo no miseho mitantara. Misy controverse be mihitsy film io tamin'ny mivoaka. Resaka adala, fa eo ihany izay a. Fa tsy haiko mazava azy, misy R.P. McMurphy aloha zany a, ohatrany hoe Léry zany ohatrany hoe nitondra rébellion tao amin'le tompony adala zany. Léry zany te-haka rébellion tao. Dia misy zavatra intéressant be da be, zavatra ohatrany lasa voizina avy eo, lasa ohatrany hoe matanteny ianao hoe inona ny atao hoe adala marina. Dia le contextualisena le film tamin'izy adaptation tamin'ny 62 tamin'ny contexte tamin'izany tamin'le roman tamin'ny voalohany zany. Dia nisy an'izany hoe CIA nanao projet MK Ultra zay. Dia zay no tomboan'ny lobotomie sy le traitement grave na psychiatrie ireny zany. Dia iny zany natonga le boky zay nataty tenin'ny Vol au-dessus d'un nid de coucou. Fa Milos Forman nanova an'ilay izy kely. Tsy mitovy amin'izay adaptation na cinéma anazy. Lasa misy ohatran'ny resaka miady amin'ny autorité ilay izy avy eo. Ohatran'ny misy resaka, ohatran'ny hoe le Milos Forman zany a, izy a Tchécoslovaquie Léry. Dia le resaka communisme zany tsy révèle Léry be, dia ohatran'ny hoe nataon'le eto anatin'le film le resaka communisme. Zay zany point de vue Léry, nataon'le plus profond zany le izy. Mahatonga ana milaza an'izany rehetra zany, misy zavatra ohatran'ny hoe misy vision azo resiko zany anatin'le izy, hoe satria hoe infantilisation nataon'ny zazakely be zany le adala. Lasa ohatr'izay zany le vision le autorité. Lasa ohatrany hoe tsy manana valeur zany nareo, ohatrany hoe adala zany. Zay zany zavatra tiany Milos Forman aseho amin'le izy. Tsy haiko na mipitana na tsy mipitana hafatra, fa zay no tiany Léry aseho amin'le izy. Miss Ratched ny tena le infirmière ao anatiny. Tena tahibe. Miss Ratched zany le figurana autorité amin'le film. Ny tena mahagrave be le izy le personnage Miss Ratched. Izy physiquement izy tsy manino, izy attirante izy. Dia izy fomba fieritreritany sy fomba fisainany izy c'est pas le malin incarné zany raha ohatra hoe sahana amin'izay le izy. Physiquement sy avy aty ivelany c'est pas le malin incarné. Dia na fomba firesaka na fomba
teny fomba fiexprimeny a tena wow miresaka humainement aminao izy a calme be contraire ny Jack Nicholson na Eddie Murphy anatin'le film izy fa zay tena makavy be ohatran'ny hoe vomay izy makavy alika be am'izay fahitako azy makavy alika be izy vomay izy tena tsy haiko hoe tena misy fotoana tena le genre le méchant le vorodinde tena hoe enao mihitsy ny tena kenda anazy tabe misy hatreto tena tabe na mieritreritra n'izao aho zany misaka an'izy mieritreritra an'le tsy ny spoil mahatonga anazy tsy miteny be fa mieritreritra an'le scène fotsiny de tabe tena touché be anahy mihitsy hoe tabe ny personnage ray farany resahako anareo de grand chef zay indien lava be zay anatin'le film grand comme un arbre za zany après avy nahita an'le film de ohatran io zany io no hitako hoe iainantsika zany ohatran'ny io zany tsika tsy haiko fa didio tsara izy fa ohatran'ny hoe conscience n'olona le izy ohatran'ny hoe fiarahamonina le izy grand chef io sady sourd no muet sady tsy miaino izy tsy miteny anatin'ny de ohatran'ny hoe zay tsika zany ao anatin'le situation le adala zany izy de izy ohatran'ny hoe sady izy sourd muet izy sady tsy miaino tsy miteny de ohatran'ny hoe zay zany raha hoe contextualisena fandresako azy zany zay mitiavako be an'io personnage io ohatran'ny hoe mirepresenter an'izany hoe ohatran'ny hoe ao anatin'le fiarahamonina tsika de mijanona mona sady tsy haiko jereo fotsiny le film fa milay be le film tena milay be manasa anareo hijery anazy le réalisation le izy réalisme tsy de misy réalisation milay be zany le izy fa choix-ny Milos Forman zany be improvisation zany misy vao même milay be Christopher Lloyd ao anatiny le temps retour vers le futur tsy haiko nefa teneniko fa misy impro an'le izy zany misy tena fa hijery acteur manao adala de jereo intéressant be le izy amin'ny herinandro zay za mandeha video manaraka de tenenao amiko amin'ny commentaire hoe nakafizinareo sy nakafizinareo zavatra nataoko de zarao partageo suivre j'aime ohatran'ny mahazatra tsy hoe ohatran'ny mahazatra moa zany ohatran'ny logika be kosa zany de amin'ny manaraka indray